ነገር እንዳደረገ አንመለከት like performing miracles or doing something else. ታምራትን የተለያዩ ነገሮችን እንዳደረገ አናይም But after receiving the anointing from Elijah, ከኤልሳ ያንን ቅባት ከተቀበለ በኋላ and we will see what Elisha has done. ኤልሳ ያደረገውን ነገር መመልከት እንችላለን This is called ይሄ ምን ይባላል performance after anointing. ከቅባት በኋላ ማገልገል Hallelujah. So I also call it as the blessings after you receive anointing. ደግሞ እንዲህ ብያለሁ ቅባትን ከተቀበላችሁ በኋላ የምታገኙት በረከት It is not just for information I am sharing these blessings. ይሄንን ለመረጃ ያክል አይደለም ያወራው ያለሁት Because you have to inherit these blessings in your ምክንያቱም life. ይሄንን በረከት ወደ ህይወታችሁ ልታስገቡት ያስፈልጋል Hallelujah. Shall we say I will inherit all these blessings? ይሄንን በረከት እቀበላለሁ ወርሳለሁ እንበል ይሄንን በረከት ወርሳለሁ Hallelujah. አሜን So whatever the Elisha has done, ኤልሳ ምንም ነገር ያድርግ you are going to do it. እናንተም ደግሞ ያንን And we are going to do it. እኛ ያንን ነገር እናደርጋለን Hallelujah. Amen. Because God has predestined us. ምክንያቱም እግዚአብሔር አስቀድሞ ወስኖናልና God has chosen us. እግዚአብሔር መርጦናልና You may say, is it possible? ምናልባት ይቻላል ወይ ልትሉ ትችላላችሁ Jesus said, ነገር ግን ኢየሱስ እንዲህ አለ if you believe, ብታምኑ you will see the glory of God. የእግዚአብሔርን ክብር ታያላችሁ Amen. Hallelujah. If you believe you are going to be the Elisha, ብታምኑ እናንተ የእግዚአብሔር ኤልሳ ትሆናላችሁ you will see the glory of God. ደግሞ ያንን ክብር ታያላችሁ If you Amen. believe you have been called as a Jesus after him, ይሄንን ብታምኑ ከኢየሱስ ክርስቶስ በኋላ ኢየሱስ ክርስቶስ ተብላችሁ you will do all the things what Jesus has done. ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገውን ነገር ሁሉ ታደርጋላችሁ What you need, ልትፈልጉት you need believe ብታምኑ and exercise the faith. ያንንም ደግሞ እምነት ብትለማመዱ Hallelujah. So strongly believe that all these blessings for you, ይሄ በረከት ሁሉ ለእናንተ እንደሆነ በአጽንኦት ማመን the ይጠበቃል blessings of Elisha are going to come upon you. በኤልሳ ላይ የነበረው በረከት በእናንተ ላይ ይሆናል God Amen. said the blessings of Elisha would come upon the church today. እግዚአብሔር እንዲህ አለ ዛሬ ኤልሳ ላይ የነበረው በረከት ወደ ቤተ ክርስቲያን ይመጣል So አለ God Amen. is giving you the appointment of the blessings of Elisha to you. እግዚአብሔር በኤልያስ ቅባት በረከት ዛሬ እናንተን ያገኛችኋል But Amen. it is with you to accept the blessings of offer and sign it and return back to God. ነገር ግን ያንን በረከት የመቀበል የእናንተ ውሳኔ ነው Even though if you receive the appointment letter, ምናልባት ያንን የቅባትን ደብዳቤ if you ብትቀበሉ have not noticed the appointment letter, ያንን ደግሞ በጣም ባትረዱ or if you don't understand the contents what is given in the appointment letter, እዛ ውስጥ የተሰጣችውን ደግሞ ባታውቁት or if you are unwilling to accept that appointment offer, ወይም ደግሞ ያንን ደግሞ ለመቀበል ፈቃደኞች ባትሆኑ you will not be eligible to receive the reward. ያንን ደግሞ እንድትቀበሉ You will not be rewarded. ስለዚህ ተሸላሚዎች አይደላችሁም አትቀበሉም ማለት ነው። Hallelujah. You know, if you say for example, if you get a lottery ምናልባት ሎተሪ ብታገኙ for your ticket, ለትኬታችሁ ማለት ነው say for example some 1 million bid, ለምሳሌ 1 ሚሊዮን ብር ብል so what you do? ምን So ታደርጋለህ immediately we will take that one very cautiously ያንን ወዲያውኑ and run to the company ወደ ኩባንያ እንሄዳለን and show all the evidences ያንን መረጃ እናሳያለን that you are the owner for that ticket, የዛ ትኬት ባለቤት እንደሆናችሁ so that you will receive your በዚህ reward. የተነሳ ያንን ደግሞ In the ትቀበላላችሁ same way, በተመሳሳይ መልኩ God has given you today እግዚአብሔር ዛሬ the appointment of the blessings of Elisha for your life. የኤልሳዕን በረከት በህይወታችሁ ሊያደርግ ይፈልጋል But you have a 50% of responsibility ነገር ግን 50 እጅ ያክል ኃላፊነት to አለበት accept that offer ያንን ለመቀበል ማለት ነው and follow the instructions. እንደገና ደግሞ ያንን አካሄዱን እንድትከተሉ ያደርጋል ማለት ነው So whenever there is a subjection of material benefits, እንደገና ደግሞ ቁሳዊ የሆነ ጥቅም የማግኘት አዝማሚያ we will follow all the instructions ይህንን ሁሉም አካሄዶችን ስልቶችን no matter how much hard they are. እነኛ ነገሮች ደግሞ ምን ያክል ጠንካራ እንደሆኑ But when the
blessings are in a non-materialistic way. እንደገና ደግሞ በረከቶች ቁሳዊ ካልሆኑ When God says, I will bless you with all these things. እግዚአብሔር እኔ በዚህ ሁሉ ነገር ባረካለሁ Because you don't see in a visible way, ምክንያቱም እንጂ በዚህ አይናችን you ማናይ ነገር will neglect. ያንን ደግሞ እንተዋዋለን You don't believe. ያንን አናምነው You will be very lazy. እንደገና ችላ You እንላለን will not be following any instructions given by the Lord. በእግዚአብሔር የተሰጠ መመሪያ አንከተልም But God says, ነገር ግን እግዚአብሔርን if you believe, ብታምን you can see. ታያለህ Amen. Amen. So if you believe that God has blessed you today with the blessings of Elisha, እግዚአብሔር ዛሬ በኤልሳ በረከት ይባርከኛል ብለህ ብታምን and it will be yours. እንደዛ ብታምን ያንተ ይሆናል Hallelujah. Amen. To receive the blessings, በረከትን ለመቀበል just you need to believe ልታምን ያስፈልጋል so that the blessings would be yours. በረከቱም ደግሞ ያንተ ይሆናል I strongly believe that I am going to do everything what Elisha has done. እኔ ኤልያስ ያደረገውን ነገር እንደማደርግ በጣም በአጽንኦት አምናለሁ Hallelujah. If you are going to believe that you are also going to do as Elisha did, ያንን ብታምኑ ኤልሳ እንዳደረገው ደግሞ ታደርጋላችሁ shout hallelujah to God. ሃሌሉያ በሉ Thank you, Jesus. ኢየሱስ አመሰግናለሁ Because I am going to do everything ምክንያቱም ሁሉንም ነገር ላደርግ ነው what Elisha has done. ኤልሳ ያደረገውን ማለት Because I believe today እኔ ዛሬ አምናለሁ I will receive the blessings of Elisha in my life. በህይወቴ የኤልሳን በረከት እቀበላለሁ I am going to receive the double portion of his anointing. የቅባቱ ሁለት እጥፍ እቀበላለሁ We are going to receive the double portion of anointing of Jesus today, የኢየሱስ ክርስቶስን ቅባት ሁለት እጥፍ ዛሬ እንቀበላለን so that we would be blessings to the nation, ከዚህም የተነሳ ለትውልዱ በረከት እንሆናለን so that we will do great and mighty things for the coming of the Lord, ታላቅና ኃይለኛ ነገር እናደርጋለን በክርስቶስ ምጽአት and to prepare a holy people for his second coming. እንደገናም ደግሞ ቅዱሳን የሆኑ ሰዎችን ለምጽአት It እናዘጋጃለን is not for your fame, ይሄ ለራሳችሁ ጥቅም አይደለም it is not for your popularity, ለእናንተ ታዋቂነት it አይደለም is not for your honor. ለእናንተ ክብሩ አይደለም You are going to perform the mighty ይህን miracles, ታላቅ ታምራትን የምታደርጉ but it is for the salvation of the God's people, ይሄ ደግሞ ለእግዚአብሔር ሰዎች ደህንነት ይሆን ዘንድ ነው so that we Amen. can save the people and souls going to hell. ከዚህ የተነሳ ወደ ሲኦል የሚሄዱትን ነፍሳት ታድናላችሁ And God is giving time to everybody, እግዚአብሔር ለእያንዳንዱ ሰው ጊዜ ሰጥቷል so that you can take your full efforts ያላችሁን ኃይል ተጠቅማችሁ to reach out the unreached souls, ያልተደረሱትን ነፍሳት ለመድረስ to preach the gospel. ወንጌሉን ለመስበክ Because people are not convinced only with the words, ምክንያቱም ሰዎች በንግግር ብቻ አያምኑ and sometimes you need to convince the people by prophecy, እንደገና አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰዎችን በትንቢት ማሳመን and ያስፈልጋል sometimes you need to convince the people by performing the miracles. እንደገና ደግሞ አንዳንድ ተአምራትን በማድረግ ሰዎች እንዲያምኑ ማስቻል Sometimes you need to convince the people by doing the supernatural things, አንዳንድ ደግሞ ሰማያዊ በሆኑ ነገሮች ሰዎች እንዲያምኑ which ታደርጋለህ they cannot understand. ልረዱት የማይችሉትን ነገር Hallelujah. This is why God wants you to bless you today ይሄ እንግዲህ እግዚአብሔር ዛሬ ሊባርካቸው የሚፈልግበት ጉዳይ ነው with the Amen. double portion of anointing of Elisha. በኤልሳ ቅባት ሁለት እጥፍ Not to be like that, I have one house today, after I receive anointing, I receive 10 houses. ግን ዛሬ አንድ ቤት አለኝ ይህንን ቅባት ከተቀበልኩ በኋላ ነገ 10 ቤት ይኖረኛል It እንደማለት is not to increase your blessings. ያላችሁን በረከት ለማብዛት It አይደለም is not to increase your luxuries. ያላችሁን መዝናናትን ለማሳደግ አይደለም Today I have saved only 10 people, ዛሬ 10 ሰዎችን but አድንቻለሁ after anointing, ነገር ግን ከቅባቱ በኋላ I will save 1 billion people. 1 ቢሊዮን ሰዎችን አድናለሁ This is called the blessings in the sight of God. ይሄን በእግዚአብሔር አንጻር በረከት የሚባለው This is how you can get rich in Christ. ይሄ ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ መድረስ የምትችሉበት Not by getting rich in the worldly matters, ነገር ግን በምድራዊ ነገር መባረክ ሀብታም መሆን አይደለም but getting rich in Christ. ነገር ግን በኢየሱስ በረከት That is how you can store your treasures in heaven. ነገር ግን ይሄንን ነው በዚህ ነው እናንተን ነገር በዛ That is በሰማያት what you የምታስቀምጡት want to receive this anointing. ስለዚህ ይሄንን ነገር ልትቀበሉ ያስፈልጋል So as for your understanding, ለመረዳታችሁ if you don't understand these things, ይሄንን ነገር ባትረዱ you will not inherit the blessings.
በረከቱን ልትቀበላት። That is what the people are saying like that. ይሄ ነው ግን ብዙ ጊዜ ሰዎች እንደዛ አይነት ይመስላሉ። Because they have lack of faith. እምነት ከማጣታቸው የተነሳ Because they have lack of knowledge. እውቀት የላቸው። If you are filled with the right knowledge, እናንተ በትክክለኛ እውቀት ብትሞሉ you apply that right knowledge ያንን ደግሞ አሁኑኑ በተግባር so that you ትገልጻላችሁ። will see the right results coming from that application. እንደ ትክክለኛ ውጤትን ከዛ ትግበራ Because people ታገኛለህ። are ignorant. ነገር ግን ሰዎች ችላ Because people don't know what to do ምን ማድረግ እንደሚችሉ and how አይገባቸውም። to increase the souls in the church, በቤተ ክርስቲያን ያሉትን ነፍሳት እንዴት how እንደሚያበዛ to preach the gospel. ወንጌል እንዴት እንደሚሰብኩ አያውቁም። People do not know how many number of books are there in the Bible. በመጽሐፍ ቅዱስ ስንት መጽሐፍ እንዳለ They do እንኳን not know አያውቁም። what is the names of the books. የዛ መጽሐፍ ስሞች እንኳን አያውቁም። They do not know the basic truth of the Christ. የክርስቶስ ትክክለኛው መሳሪያ ምን So when እንደሆነ you አያውቁም። don't know anything, ይህንን ነገር ምንም ካላወቁ how can you win your soul? እንዴት ነው ነፍሳትን ማዳን How can you የሚቻለው? talk about God? እንዴት ነው ስለ እግዚአብሔር How ማውራት can you talk የሚቻለው? about the goodness of God? እንዴት ነው ስለ እግዚአብሔር መልካምነት ማውራት Because you የሚቻለው? yourself has not tasted the goodness of God. ምክንያቱም የእግዚአብሔርን መልካምነት አልቀመሳችሁም። The Bible says, መጽሐፍ ቅዱስ እንዲህ ይላል፣ taste and see the goodness of God. የእግዚአብሔርን መልካምነት እዩም ቅመሱም ይላል። Taste and see that God is good. የእግዚአብሔር መልካም መሆኑን እዩም ቅመሱም ይላል። While on this world, ይህን በዚህ ዓለም ላይ you will recommend it to your friends ጓደኞቻችሁን ልትናገሩ about ትችላላችሁ so many materialistic things ስለ ምድራዊ ቁሳዊ ነገር ማለት ነው። because you have been benefited by using them. ምክንያቱም እነሱን በመጠቀም ተጠቃሚ እንደሆናችሁ ታውቃላችሁ። But you are unable to recommend your God for the people ነገር ግን እግዚአብሔር ለሰዎች አትናገሩም፣ አትገልጹም። because you yourself have not tasted His goodness. ምክንያቱም እናንተም የእግዚአብሔርን መልካምነት አልቀመሳችሁም። When you taste His goodness, የእግዚአብሔርን መልካምነት ስትቀምሱ you will definitely recommend Jesus to others. ኢየሱስ ክርስቶስን ለሌሎች ትናገራላችሁ። When you realize that Jesus has saved you from hell, ኢየሱስ ክርስቶስ ከሲኦል እናንተን እንዳዳናቸው ባወቃችሁ ጊዜ then you will share about Jesus Christ for other people ስለዚህ ለሰዎች ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስን ታካፍሉታላችሁ so that they may not go to hell. ከዚህም የተነሳ ወደ ሲኦል አይሄዱም። Since you have not realized what kind of eternity you have received, የተቀበላችሁት የዘላለም ነገርን በደንብ ባለመረዳታችሁ you የተነሳ are unable to share about the goodness of Christ. ስለ ክርስቶስ መልካምነት ለሌሎች ማካፈል አልቻላችሁ። You do not know what for Christ has come. ኢየሱስ ክርስቶስ ለምን እንደመጣ You may አላወቃችሁም። simply say salvation. What is salvation? እንዲሁ ዝም ብላችሁ ደህንነት ትላላችሁ። ምንድን ነው ደህንነት? If you don't receive the salvation, ይህንን ደህንነት ባትቀበሉ you will be in hell. በሲኦል ውስጥ ናችሁ። From last 1 month I have been meditating on the documents of the so many people ከአንድ ወር በፊት ስለ ብዙ ሰዎች ያለ መረጃ እያየሁ ያሰባሰብኩ ነበር። to whom God showed hell. ለማን ነው እግዚአብሔር ሲኦልን የገለጠው? After reading all the experiences what God showed them, እነኛ ሰዎች እግዚአብሔር ያሳያቸው ልምምድ we ካነበብን were በኋላ really crying አለቀስን። and we got a doubt በጣም ተጠራጠርን whether we will go to heaven or not. ወደ መንግስተ ሰማያት መግባታችንና አለመግባታችን Because God is expecting the holiness. ምክንያቱም እግዚአብሔር ቅድስናን ይጠብቃል። Jesus said one verse, ኢየሱስ እንዲህ አለ አንድ ጥቅስ፣ as I am holy, እኔ ቅዱስ እንደሆነ you also must be holy. እናንተም ደግሞ ቅዱሳን ሆኑ። Are you checking your life? ሕይወታችሁን ያያችሁ ነው ወይ? Are you holy? ቅዱሳን ናችሁ ወይ? What extent you are holy? ምን ያክልስ ነው ቅድስና? Are you measuring your holiness? ቅድስናችሁን እየለካችሁ Or ያያችሁ who ነው? is measuring your holiness? ማን ነው ቅድስናውን እየለካው ያለው? Who is approving you? You are 100%